Good morning. Meron tayong delivery from McDonald to Eco Verde. Ay, si Toto. Yung aga. Nice. Si Toto yun, si Toto. Tropa yun, tropa. Eco Verde, Santo Niño. Call a friend. Yun lang. Reset po. Wait lang sir. Drinks mo sir. Sir, yung isang drinks na inom ko sir, bayaran ko na lang sa inyo. Yung isang drinks na inom ko, bayaran ko na lang sir. Okay lang po. Okay, sige sir, wait lang sir. Nakuha ko sir eh. Ay, sabi ko may malamig. Di sir, prank lang sir. Sir, okay lang naka-vlog ka. Sige po sir, sige po. Yun, shout out yun na sir. Nalipat po yata si sir. Ay, gising lang. Peace.